उनसे मिला नहीं हूँ, तो मैं तो डेफिनेटली चाहूँगा कि अपने लीडर अपने कायद से जो है मेरी मुलाकात हो, लेकिन बहरहाल देखते हैं कितना रोकते हैं। डोगर को आपने खत लिखा है, आपको क्या उम्मीद है खत जो लिखा गया है क्या उसका जवाब आप तो आया? इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस दफा जवाब आएगा। आज भी कहा जा रहा है काबीना के हवाले से ना काबीना आगे चले जाए, काबीना जो है आप आज इलेक्शन के बाद फौरन कर देंगे कि खुर्रम ज़िशान के सेनेटर का इलेक्शन था। नहीं, इलेक्शन की वजह से तो नहीं डिले था। वो मैंने कहा था कि खान साहब अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलूंगा, उनकी हिदायत के मुताबिक जो है उनकी पॉलिसी गाइडलाइन लेकर ही आगे बढ़ूंगा। बहरहाल उनकी हिदायत आ चुकी है तो अभी कोई टेंशन नहीं है। और सर ये बताएं कि खान साहब आपसे राजी हैं, लेकिन फिर भी आप चौथी दफा आए हैं कि हो सकता है मुलाकात हो जाए। मेरा लीडर है, मेरा कायद है, और जो है 2 साल से उनसे मिला नहीं हूँ, तो मैं तो डेफिनेटली चाहूँगा कि अपने लीडर अपने कायद से जो है मेरी मुलाकात हो, लेकिन बहरहाल देखते हैं कितना रोकते हैं। डोगर को आपने खत लिखा है, आपको क्या उम्मीद है खत जो लिखा गया है क्या उसका जवाब आप तो आया? इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस दफा जवाब आएगा। आज भी कहा जा रहा है काबीना के हवाले से ना काबीना आगे चले जाए, काबीना जो है आप आज इलेक्शन के बाद फौरन कर देंगे कि खुर्रम ज़िशान के सेनेटर का इलेक्शन था। नहीं, इलेक्शन की वजह से तो नहीं डिले था। वो मैंने कहा था कि खान साहब अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलूंगा, उनकी हिदायत के मुताबिक जो है उनकी पॉलिसी गाइडलाइन लेकर ही आगे बढ़ूंगा। बहरहाल उनकी हिदायत आ चुकी है तो अभी कोई टेंशन नहीं है। और सर ये बताएं कि खान साहब आपसे राजी हैं, लेकिन फिर भी आप चौथी दफा आए हैं कि हो सकता है मुलाकात हो जाए। मेरा लीडर है, मेरा कायद है, और जो है 2 साल से उनसे मिला नहीं हूँ, तो मैं तो डेफिनेटली चाहूँगा कि अपने लीडर अपने कायद से जो है मेरी मुलाकात हो, लेकिन बहरहाल देखते हैं कितना रोकते हैं। डोगर को आपने खत लिखा है, आपको क्या उम्मीद है खत जो लिखा गया है क्या उसका जवाब आप तो आया? इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस दफा जवाब आएगा। आज भी कहा जा रहा है काबीना के हवाले से ना काबीना आगे चले जाए, काबीना जो है आप आज इलेक्शन के बाद फौरन कर देंगे कि खुर्रम ज़िशान के सेनेटर का इलेक्शन था। नहीं, इलेक्शन की वजह से तो नहीं डिले था। वो मैंने कहा था कि खान साहब अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलूंगा, उनकी हिदायत के मुताबिक जो है उनकी पॉलिसी गाइडलाइन लेकर ही आगे बढ़ूंगा। बहरहाल उनकी हिदायत आ चुकी है तो अभी कोई टेंशन नहीं है। और सर ये बताएं कि खान साहब आपसे राजी हैं, लेकिन फिर भी आप चौथी दफा आए हैं कि हो सकता है मुलाकात हो जाए। मेरा लीडर है, मेरा कायद है, और जो है 2 साल से उनसे मिला नहीं हूँ, तो मैं तो डेफिनेटली चाहूँगा कि अपने लीडर अपने कायद से जो है मेरी मुलाकात हो, लेकिन बहरहाल देखते हैं कितना रोकते हैं। डोगर को आपने खत लिखा है, आपको क्या उम्मीद है खत जो लिखा गया है क्या उसका जवाब आप तो आया? इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस दफा जवाब आएगा। आज भी कहा जा रहा है काबीना के हवाले से ना काबीना आगे चले जाए, काबीना जो है आप आज इलेक्शन के बाद फौरन कर देंगे कि खुर्रम ज़िशान के सेनेटर का इलेक्शन था। नहीं, इलेक्शन की वजह से तो नहीं डिले था। वो मैंने कहा था कि खान साहब अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलूंगा, उनकी हिदायत के मुताबिक जो है उनकी पॉलिसी गाइडलाइन लेकर ही आगे बढ़ूंगा। बहरहाल उनकी हिदायत आ चुकी है तो अभी कोई टेंशन नहीं है। और सर ये बताएं कि खान साहब आपसे राजी हैं, लेकिन फिर भी आप चौथी दफा आए हैं कि हो सकता है मुलाकात हो जाए। मेरा लीडर है, मेरा कायद है, और जो है 2 साल से उनसे मिला नहीं हूँ, तो मैं तो डेफिनेटली चाहूँगा कि अपने लीडर अपने कायद से जो है मेरी मुलाकात हो, लेकिन बहरहाल देखते हैं कितना रोकते हैं। डोगर को आपने खत लिखा है, आपको क्या उम्मीद है खत जो लिखा गया है क्या उसका जवाब आप तो आया? इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस दफा जवाब आएगा। आज भी कहा जा रहा है काबीना के हवाले से ना काबीना आगे चले जाए, काबीना जो है आप आज इलेक्शन के बाद फौरन कर देंगे कि खुर्रम ज़िशान के सेनेटर का इलेक्शन था। नहीं, इलेक्शन की वजह से तो नहीं डिले था। वो मैंने कहा था कि खान साहब अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलूंगा, उनकी हिदायत के मुताबिक जो है उनकी पॉलिसी गाइडलाइन लेकर ही आगे बढ़ूंगा। बहरहाल उनकी हिदायत आ चुकी है तो अभी कोई टेंशन नहीं है। और सर ये बताएं कि खान साहब आपसे राजी हैं, लेकिन फिर भी आप चौथी दफा आए हैं कि हो सकता है मुलाकात हो जाए। मेरा लीडर है, मेरा कायद है, और जो है 2 साल से उनसे मिला नहीं हूँ,
تو میں تو ڈیفینیٹلی چاہوں گا کہ اپنے لیڈر اپنے قائد سے جو ہے میری ملاقات ہو، لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کتنا روکتے ہیں۔ ڈوگر کو آپ نے خط لکھا ہے، آپ کو کیا امید ہے خط جو لکھا گیا ہے کیا اس کا جواب آپ کو آیا؟ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس دفعہ جواب آئے گا۔ آج بھی کہا جا رہا ہے کابینہ کے حوالے سے کابینہ آگے چلے جائیں، کابینہ جو ہے آپ آج الیکشن کے بعد فوراً کر دیں گے کہ خرم ذیشان کے سینیٹر کا الیکشن تھا؟ نہیں، الیکشن کی وجہ سے تو نہیں ڈیلے تھا، وہ میں نے کہا تھا کہ خان صاحب اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملوں گا، ان کی ہدایت کے مطابق جو ہے ان کی پالیسی گائیڈ لائن لے کر ہی آگے بڑھوں گا۔ بہرحال ان کی ہدایات آ چکی ہیں تو ابھی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ سر یہ بتائیں کہ خان صاحب آپ سے راضی ہیں لیکن پھر بھی آپ چوتھی دفعہ آئے ہیں کہ ہو سکتا ہے ملاقات ہو جائے؟ میرا لیڈر ہے، میرا قائد ہے، اور جو ہے 2 سال سے ان سے ملا نہیں ہوں، تو میں تو ڈیفینیٹلی چاہوں گا کہ اپنے لیڈر اپنے قائد سے جو ہے میری ملاقات ہو، لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کتنا روکتے ہیں۔ ڈوگر کو آپ نے خط لکھا ہے، آپ کو کیا امید ہے خط جو لکھا گیا ہے کیا اس کا جواب آپ کو آیا؟ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس دفعہ جواب آئے گا۔ آج بھی کہا جا رہا ہے کابینہ کے حوالے سے آگے چلے جائیں، کابینہ جو ہے آپ آج الیکشن کے بعد فوراً کر دیں گے کہ خرم ذیشان کے سینیٹر کا الیکشن تھا؟ نہیں، الیکشن کی وجہ سے تو نہیں ڈیلے تھا، وہ میں نے کہا تھا کہ خان صاحب اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملوں گا، ان کی ہدایت کے مطابق جو ہے ان کی پالیسی گائیڈ لائن لے کر ہی آگے بڑھوں گا۔ بہرحال ان کی ہدایات آ چکی ہیں تو ابھی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ سر یہ بتائیں کہ خان صاحب آپ سے راضی ہیں لیکن پھر بھی آپ چوتھی دفعہ آئے ہیں کہ ہو سکتا ہے ملاقات ہو جائے؟ میرا لیڈر ہے، میرا قائد ہے، اور جو ہے 2 سال سے ان سے ملا نہیں ہوں، تو میں تو ڈیفینیٹلی چاہوں گا کہ اپنے لیڈر اپنے قائد سے جو ہے میری ملاقات ہو، لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کتنا روکتے ہیں۔ ڈوگر کو آپ نے خط لکھا ہے، آپ کو کیا امید ہے خط جو لکھا گیا ہے کیا اس کا جواب آپ کو آیا؟ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس دفعہ جواب آئے گا۔ آج بھی کہا جا رہا ہے کابینہ کے حوالے سے آگے چلے جائیں، کابینہ جو ہے آپ آج الیکشن کے بعد فوراً کر دیں گے کہ خرم ذیشان کے سینیٹر کا الیکشن تھا؟ نہیں، الیکشن کی وجہ سے تو نہیں ڈیلے تھا، وہ میں نے کہا تھا کہ خان صاحب اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملوں گا، ان کی ہدایت کے مطابق جو ہے ان کی پالیسی گائیڈ لائن لے کر ہی آگے بڑھوں گا۔ بہرحال ان کی ہدایات آ چکی ہیں تو ابھی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ سر یہ بتائیں کہ خان صاحب آپ سے راضی ہیں لیکن پھر بھی آپ چوتھی دفعہ آئے ہیں کہ ہو سکتا ہے ملاقات ہو جائے؟ میرا لیڈر ہے، میرا قائد ہے، اور جو ہے 2 سال سے ان سے ملا نہیں ہوں، تو میں تو ڈیفینیٹلی چاہوں گا کہ اپنے لیڈر اپنے قائد سے جو ہے میری ملاقات ہو، لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کتنا روکتے ہیں۔ ڈوگر کو آپ نے خط لکھا ہے، آپ کو کیا امید ہے خط جو لکھا گیا ہے کیا اس کا جواب آپ کو آیا؟ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس دفعہ جواب آئے گا۔ آج بھی کہا جا رہا ہے کابینہ کے حوالے سے آگے چلے جائیں۔